गत किछि दिन धरी ओडिशा यात्रा कलाकार एवं ओडिशा यात्रा मालिक मध्य तू में चली केतबेले यात्रा कलाकार को बॉयकट करा जाउछि, केतबेले माड़ मरा जाउछि, केतबेले काहाकू विश्राम दिया जाउछि एवं काहाकू शोकज नोटिस मगा जाउछि। ए भितरे यात्रा मालिक संघकर दुई दुई थर बैठक बसी सारी किंतु एपर्यंत ओडिया यात्रा कलाकार कौनसी बैठक बसी पारि नै। बड़ महासंघ अछि किंतु आज शुणिया को मिलुछि आउ किछि समय परे भुवनेश्वर रे ओडिशा यात्रा कलाकार महासंघर एक बड़ बैठक बसिबो। ए बैठक रे निष्पत्ति कोन निया जिवो, कौन सेमानकर अधिकार पाई ए महासंघ किछि करि परिबो, यात्रा मालिक संघ विरुद्ध रे मुह खोली परिबो ओडिशा यात्रा कलाकार महासंघ। से संपर्क में आलोचना करिया पाई मो सहित अछंती यात्रा अभिनेता बापी पंडा जे रहिचंती ओडिशा कलाकार महासंघर मुख्य उपदेष्टा, तांको सहित आलोचना करिया। बापी आउ आपनको ओटीवी को अनेक अनेक स्वागत। आपण माध्यम ओडिशार अगणित यात्रा दर्शक मानक मोर नमस्कार, जय जगन्नाथ। अनेक दिन धरिकी आमे देखि आसुछु जोटा कि प्रत्येक यात्रा प्रेमी मनरे गोटे आघात सृष्टि करिछि। यात्रा कलाकार एवं यात्रा मालिक संघ मध्य तू में चली, क्या केतबेले बॉयकट करा क्या शोकज नोटिस मगा जाउछि, क्या विश्राम दिया जाउछि। एभली परिस्थिति ओडिशा यात्रा कलाकार संघ एवं मालिक भितर उपजिछि। एथिपई दायी किए कोन रहिछि? एथिपई दायी मु करिबी समय को देखि समय अनुसार समयर चक्र अनुसार शनि जेहेतु चलन करिसंती तेनु शनि महाराज केवल न्यायदाता, से होचंती न्याय प्रदान करंती। तेणु बोध शनि चलन करने द्वारा यात्रा उपरे बहुत आघात लगी। सेथिपई यात्रा प्रेमी एवं यात्रार शुभेच्छु यात्रा दर्शक ओडिशार कला को भल पाउथबा समस्ते को आघात पहुंची। तेणु मु प्रथमे क्षमा चाहिबी जे आमर कलाकार एवं मालिकों भितर समन्वय अभाव हेतु एभले परिस्थिति होईछि। आ गोटे देखा मिली यात्रा मालिक माने एकत्रित केते जण बसी गोटे संघ बोली कहूथबा किंतु से संघ आईजार द्वारा रजिस्ट्रेशन हेछि कि नाही ता हमको जणा नाही। किंतु सेही 15-20 जण जो बसी थिले तांको भितर जणे सदस्य कहउचंती जे कि यात्रा कलाकार कर्मचारी संघ कोन, से माने की संघ करिवे, से माने आमे चाकरी देले चाकर हिसाब रे रहिबे। एई कथाटा अनेक यात्रा प्रेमी मानकू एवं यात्रा कलाकार मानकू हृदय को बाधिची एवं तांको स्वाभिमान उपर आँच आसीची। एवं आउ जणे सदस्य मध्य कहिसंती जे कि यात्रा कलाकार होचंती मूलिया, से माने हेले तांकर ना टिके स्पष्ट करंतु। आपण तो स्पष्टवादी लोक। राजधानी प्रयोजक पवित्र पात्र महोदय से कहिसंती जे कि होचंती कलाकार होचंती मूलिया कर्मचारी अनेक ताच्छल्य करी कहिसंती। कलाकार हेले भी आमे कलाकार हेले भी सेमान को आमे सम्मान दबा दरकार, माने दयारे से सम्मान देबे। ठीक अछि, आपण सम्मान न दे पारंती, आमे सम्मान रो भिक्षुक नुह, किंतु असम्मान करिवार क्षमता काहारी नाही। आमे मंच परे अभिनय करिवा पई ईश्वरंकर वरदान। समस्त कलाकार हेबाको चाहिले भी हेई परिबेनी, समस्त आईएएस अफसर हेबाको चाहिले भी हेई परिबेनी। ये बोधे ईश्वरंकर वरदान। तेणु आपणकर ईश्वरंकर वरदान रही आपण प्रयोजक हो पारिबे, किंतु मंच पर रंगबली चरित्र मध्य अभिनय करिवार योग्यता बोध हुए आपणकर न थाई पारे नाही बोली आपण ए भलिया मंतव्य देले। एटा हम मानको बहुत आघात हिछि। ठीक अछि, हमको मूलिया कहले कर्मचारी कहले कहले ताको बडपणाटा, किंतु कर्मचारी यात्रा कलाकार कर्मचारी संघ ओडिशा आईजीआर द्वारा सोसाइटी एक्ट रजिस्टर्ड आज की 7 वर्ष है। ये ऑर्गेनाइजेशन कलाकार मानकर सेवा एवं सोशल एक्टिविटीज एवं सब कर चलছে। रक्तदान पाखर अन्य सोशल एग्रीकल्चर सामाजिक कार्यक्रम ये मुझे हाथ को नहीं साफल्य मंडित कर समय तुम एभलिया मंतव्य दब जे कि यात्रा कलाकार कौन से संघ 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 कौन। अरे बाबा तुम पाखर से पैसा नेले ठीक, तमे ताको पैसा देल ठीक, एग्रीमेंट परिवर्ते तमे प्लेन पेपर सिग्नेचर करेलो, जहा होची नोरी पंडांकर मंतव्य सिग्नेचर करेलो। गोटे होची 21 तारिख पैसा देइचंती, आ गोटे 25 तारिख पैसा देइचंती। सेही जो कॉपी रे सिग्नेचर करिथिले से कॉपी बर्तमान आईओ जे अछंती से ताको ठीक से तदंत करू नाहांती। जहा मो काली आईओ के सहित कथा होउथली मिस्टर नायक, तेदी ठीक से तदंत करियो ताने एगुडा सब आसी जिवो, किंतु ताको बर्तमान प्रमाण सब नष्टभ्रष्ट करि सारलेनी। जे हूँ माड़ मारी अभियोग आसी। अच्छा, माड़ मारल पुणी नंगला करके माड़ मार, एटा केमिति आमे सही परिबा? अच्छा,
किए मिछ कहूँ किए सत कहूँ सत सब सत रावण हार होता केवल तार अहं पाई आ निश्चय शनि से चलन करते शनि महाराज तो मुंड उपर बसवा लोक तेणु बर्तमान हूँ शनि चलन होती तेणु ए रावण अहंकार अच्छे रामचंद्र बर्तमान हूँ ये कलाकार मैंने बहुत दिन हेल्ले चुप हो बसते कहीं राति आम लोक मान मनोरंजन करवा यहाँ हूँ आमर मूल लक्ष्य से द्वारा अनेक विभिन्न प्रांत सब कलाकार मैंने रोचंती से गोटे जगह आनीबा एकत्रित हो बसवा ये गोटे सहज नुहे आमर वर्षकर थरिए हूँ आम बैठक बसु तापर आम से आलोचना समालोचना जहाँ हवा कथा आम हो जाए किंतु बर्तमान यात्रार जो परिस्थिति देखागलानी काली राति आम विभिन्न आड़ू फोन मत लज्जा लगुच संघ को अपमान करवा विदाउट सकोच नोटिस रे दी जन को यात्रारू बॉयकट करवा बोली मंतव्य गणमाध्यम रे दबा महांती आ नरी पंडा को मंतव्य दबा माने सकोच नोटिस न जारी करा सकोच नोटिस रे किंतु ता पूर्वरु यात्रा कलाकार कर्मचारी संघ ओडिशा चिठी माध्यम रे जतबेले नरी पंडांकर अभियोग आसिला से संघर साहाय्य लड़िले सेतबेले संघ तांको प्रथम इनफॉरमेशन देइथिला जे कि तुरंत गोटे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दियो कहीं ना तुम से एरिया रे बालीचंद्रपुर एरिया रे गोटे घटना घटी बोली आईआईसी नजर रहिबा दरकार तार तार हूँ क्राइटेरिया हूँ 72 घंटा भितर जी इनफर्मर जी हूँ एप्लिकेंट से जाकि सिग्नेचर करके निज आईडी प्रूफ देकी आज्ञा मुझे से पर्सन मो पर अत्याचार होती किंतु सेटा को बंद करागला संघ बंद करेला नाई तुम्हें एबे जाओ नहीं कहीं मालिक मानकर गोटे बैठक होची हुए तो तुमको से न्याय मिल जाए पारे से संघ चिठी देइथिला क्या ना मालिक महासंघ को देखिए पुंखानुपुंख मानी गुणी ज्ञानी सब अच्छा सेठी निश्चय ये कथा को विचार को नेबे विचार को लेकिन न्याय प्रदान करेंगे किंतु तार फल है उल्टा उल्टा तापर हो गला एक्शन किंतु जो माने भी ये न्याय दाता जो न्याय देले जो राय सेठी देले से माने सेटा जानिबा दरकार केस हेइची ना हेइनी ये इनफॉरमेशन देइचंती ना नाही केस लॉज हेइची ना नाही किंतु आको तदंत न करिकी ये तांकर न्याय सुने देले अच्छा शुणे दे सारिबा परे सेठी से कोन करले जेतबेले नरी पंडा कहले मते तो बॉयकट कर देले मने एबे तमे आईन आश्रय नहीं पार आमे संघ तरफ इन्स्ट्रक्शन या रहा तमें जाओ आईन आश्रय केसटा हला पर केस लॉज है एफआईआर कॉपी आसीगला अनंत नारायण धଳ जो माड़ मारी लंगला करके माड़ मारी नरीपंडा अभियोग कर किसी सीसीटीवी फुटेज होटेल भीतर आसला किंतु प्रकृत सीसीटीवी फुटेज जो भीतर घटला तार सामना को आसीनी आज्ञा ये गोटे कथा सी कहते मो सहित जड़े बंधु थे टंका नहीं जाइली किंतु से बंधु को ता भीतर को जीवाक देले नहीं से सीसीटीवी फुटेज कुआडे गला से जो बंधु जनक जाइए द्वारमोर फेरेले कि बाटर गाड़ी पाखर फेरेले सेटा कुआडे गला एवं से गणमाध्यम कहते साधारण जनता जनार्दन पाखे स्वीकार कर मु जो डील करुली सहित सेठी सीसीटीवी कैमेरा 36टा सीसीटीवी कैमेरा मोर से ये लगी प्रथम दिन कहते 200 लोक ये खाइबा बसी सेकेंड दिन जितेबाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसते सामने कहले 50 जन खाइबा बसती आज्ञा देखी ने स्टेटमेंट रु 200 जन प्रथम कहते 200 जन थे कि जापर माड़ है आपर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाऊँच कहते 50 जन ताल आ भितर कोटा सत कोटा मिछ तेणु सीसीटीवी फुटेज ही कह सीसीटीवी फुटेज जदि हूँ से चेम्बर भितर थिला तो ता फुटेज कहीं जदि से दिन कैमेरा से जगार नाला ताले गणमाध्यम स्वीकार करुले केमिति ताले आ भितर मिछ किए कहूँ सत किए कहूँ आपण आईओ को इन्वेस्टिगेशन ऊपर प्रश्नवाची सृष्टि करुचंती ना नांडू बाबू जो देइछन अनंत नारायण धळ आज्ञा दोषी कहीं यार पूर्व नजीर रही कलाकार मानक सी एमिति मानसिक जंत्रणा दियंती शारीरिक जंत्रणा दियंती आउ कौन आसलानी एबे सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन काली काली सोनाली पंडा को स्वामी जा अभियोग करुले जे नांडू बाबू तांको दीर्घ दिन रखिछंती छाडू नांती एटा सुनिबा को मिलिलानी तेन यार मध्ये तदंत हेले तार सत्य सत्य निश्चय सामना को आसीबो काहे से जो छुआटा रही नारायण धळ जे नांडू बाबू को नारे एमिति अनेक अभियोग रही यात्रा कर्मचारी भी अभियोग करलेनी आमे अनेक जिंस आम पाखरे रखिचु जेते आमे सेटा पब्लिसिटी करिनु अनेक आज काली गोटे आमर फादर क्यारेक्टर गोटे हिरोइन सी अभियोग करते मगर रही जाओ एबे सब गुड़ा तुम एमती आगुरी तुम थिल कौटी तुम कहीं करना ना आज्ञा भय जीवन विकल
पेट विकल अन्य मालिक मैंने चाकरी देवेनी यही भय से अत्याचार से लुचे रखी किंतु बर्तमान यही जो सब अन्याय अत्याचार होची गोटे कहबी जेते कलाकार अच्छा यात्रा पार्टी मालिक माने अत्याचार निर्यातना दियंती शारीरिक निर्यातना दियंती किंतु पेट पाटणा भोक विकल से चापी होगी रही जाए सही जानती नहीं एटा में एटा हूँ आम गोटे परिवार एटा गोटे संस्कारी परिवार आम कला माध्यम आम अभिनय माध्यम संस्कार शिखाऊ आ कलाकार मान आम जो गुरु धरी था से आमको निर्देश दी था आम जो मंच को जाऊ ठाकुराणी के नमस्कार करूँ दर्शक देवता को प्रणाम जनाऊ आशीर्वाद दिनऊ आते सीनियर कलाकार रहे पाद से आशीर्वाद भिक्षा करें यहाँ हूँ संस्कार तेणु आम ए संस्कारी परिवार भितर जेतेबेले कहीं जने भी विशृंखलित करे किंबा अवमानना करे किंबा आमर गाइडलाइन जहाँ रही नियम कानून जदि कहीं अवमानना करे ताले ताको कथा माध्यम रे ताको सचेतन करा जाए एवं ताको समाधान बाट मध्य मिल जाए किंतु विगत दिन को जदि आम पलि जा 30 वर्ष तल को होता जदि कहीं जने निशा सेवन कला ड्यूटी फेल कला ताको माड मध्य होता ताको शासन करा कहीं यहाँ हूँ आम परिवार ये आम घर भितर घर कथा रही किंतु एठी जो अभियोग नरी पंडांकर अभियोग नंगला करी गोटे घर को गोटे घर को डाकिबा 10 लाख टंका नहीं कि आस तमर प्लेन पेपरटा नहीं जाओ मु नथिले से टंका तुम सेठी दे दब कागजटा नहीं जीवो नाई आज्ञा कागज कौन दरकार जहाँ ओडियो शुणीचु एथिरे मध्य सत्य सत्य रोचे ना तमे जदि डाकिथिलो तो कौन पाई डाकिथिलो टंका तो फेरबार उद्देश्य नथिला तमर उद्देश्य थिला कौन प्रश्नवाची उद्देश्य थिला देखि ये टंका फेरवा कथा कहलानी टंका फेरबार प्रश्न किए आसी एठी मु ता भूलटा को एबे धरिनी ता भूलटा धरा पड़ी जीवो देखि टंका फेरैके आसुथुबा व्यक्तिटा पुणी टंका नेकी गला केमिति आ पछरे कारण कोन सेई जो डील हेतिला सेटा कोठी तमे डाकिथिलो काहे ना एग्रीमेंट तेणु तमे एग्रीमेंट करि नथिलो प्लेन पेपर रे रेवेन्यू स्टाम्प रे सिग्नेचर करिथिलो 21 तारिख गोटे 25 तारिख गोटे तापर 28 तारिख दिन डाकी ताको फेब्रुआरी 28 रे ताको तमे जोर भेंडर पाखर बैक डेट रे 10 टंकिया कोर्ट पेपर किनिबा एवं नोटारी रे ताको एग्रीमेंट करेबा या तार अनिच्छा सत्य एग्रीमेंट करेबा एठी मध्य लागुची एक्ट एठी मध्य से गोटे आईन रो विरोधी काम करिसंती नंगला करिसंती नंगला करिके बाडैसंती अनपार्लियामेंट लैंग्वेज रे ताको गाली दैसंती एवं ब्राह्मण पिला जने कलाकार को तांको गोईठा मार एटा मध्य आघात दीचे कलाकार मान किंतु केते दूर सत केते दूर मिछ किंतु ए पर्यंत कलाकार संघ चुप बसिछि से माने दुई थर बैठक बसि सारलेनी एक्शन नै सारलेनी किंतु आपण कलाकार संघ ए पर्यंत चुप नहीं कलाकार संघ चुप नहीं आमे कलाकार बैठक ही नहीं किंतु कलाकार ऑर्गेनाइजेशन या मछरे एटा इंस्ट्रक्शन दउछि के मु कहि ना हमर कलाकार संघ इंस्ट्रक्शन दउछि आईन रो आश्रय नियो मालिक महासंघ को चिट्ठी करिछि मध्य कलाकार संघ सेतेरे फलाफल किछि आसिला नाही तेणु जेतबेले न आसिला आईन रो आश्रय निया गला आईन एमाने किंतु मालिक महासंघ मु कहिदेली मालिक महासंघ से कहिसंती कोन ना से तो आईन रो आश्रय नैसंती आईन रो आश्रय इनफॉरमेशन फास्ट रजिस्ट्रेशन हैला देखि इमिति घटनाटा घटी चाउ तार क्राइटेरिया होची 72 घंटा भीतर से नॉलेज नाही अन्य को पचारि बुझी पारथिला किंतु 100 कोच नोटिस न देकी ताको तमे सस्पेंड कर देलो पुनी यात्रा काहारी पौत्रिक संपत्ति नुहे केही बॉयकॉट कर परिबिनी मु जोडी छडा मु यात्रा करिवि आपण आ गुटे कथा एटी पवित्र पात्र कथा कहले जे से आपण चाकर मूल्या बोली कहले आ जने मालिक ना कहले नै से किए जे आपण कहले से होचंती हमर तुलसी मालिक रो ओनर होची नांडू बाबू अनंत नारायण धळ बाबू से कहले परा संघ कोन कि संघ कोन करिवे से माने कोई कि संघ फंग नै आम चाकरी देले चाकरी रही से मैंने संघ कौन करेंगे ठीक से पैसा नहीं कम करूँ शांति श्रृंखला रखु स्टेटमेंट गोटे कथा देखा ओडिशा रे बहुत यात्रा यात्रा अनुष्ठान अच्छा किंतु जिते बैठक बसुची 4-5 लोक बसुंट संघ अच्छी रेजिस्टर्ड आपंकर जमी कलाकार महासंघ आईजीआर रेजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट रे रेजिस्टर्ड होती से संघ मानकर किसी अच्छी सेटा अवश्य मो नॉलेज रे नाही संघर गोटे प्रश्न नाही तेणु पंजीकृत नुह मो जानिबारे से माने आपनक विरुद्ध रे एक्शन नहीं परछंती कौन एक्शन नेबे कला मालिक संघ पर आमे एक्शन ए नेबो आमे मालिक संघ को जो मानिथिलु आमे मालिक संघ अछि आमे तांको जणैबु किंतु आमे जहा देखिलु सेठी विचार नाही
ସେଠି ଅହଂ ଭାବ ରହିଛି ରାବଣର ପ୍ରକୃତି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କଠି ଦେଖା ଦେଇଛି ସବୁ ମାଲିକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାବଣ ନାଇଁ କିଛି ଭଲ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବିଚାରାଧୀନକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି କିଛି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନିଟି ପର୍ସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇଥିଲା ନା ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଦେଇଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କଳାକାର ସଂଘ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କଳାକାର ସଂଘ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ କଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ଆସି ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଳାକାର ସଂଘ ଚାହିଁଲେ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ କଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନା ସେ କ୍ଷମତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ କେତେ ଜଣ କଳାକାର ଆମେ ସେଟା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯଦି ସଂଘରେ ସମସ୍ତେ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ନେବେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ এটা ওড়িশা ବି ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ସାଧା ପେପର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆର ହଉଛି ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟଟା କହିଦଉଛି କଣ କେମିତି ହବ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧର୍ମଘଟ ମାନେ ଆଉ ରଙ୍ଗ ମାରିବେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚା ରଙ୍ଗ ଚଢିବେନି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଓଲଟା କଥା କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ବଞ୍ଚିଲେ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଡର ବନ୍ଦ କଲେ ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚା ଏଇଠି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କଳାକାର ଯଦି ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ଧର୍ମଘଟ କଣ କରିବେ ଅଖିଆପିଆ ରହିବେ ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ମାଲିକମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଉଛି ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବନି ପାର୍ଟି ରହିଲା ବନ୍ଦ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ जो मालिक माने एभलिया निष्पत्ति नहीं ताको खूब शीघ्र विड्र करंतु नचेत यात्रा रे समस्या देखा दबो किंतु मु एथरे एते शीघ्र एभलिया निष्पत्ति किंतु एभलिया निष्पत्ति नहीं हबो किंतु आमे चाहे ना समन्वय रक्षा करिबा शांति श्रृंखलार सहित जदि सब काम सॉल्यूशन बाहरी आसे ताले समाधान हो गला जदि ताले एगुड़ा सब आवश्यक पड़िबनी किंतु समय आसी कलाकार माने एक हबार कहीं ओडिशावासी चाहूँगी मोर कलाकार जो कला परिवेशन करुच्ची सुस्थ मस्तिष्क एवं निर्द्वंद्व निर्भय किंतु वर्तमान भयभीत हेले कलाकार बाबा किए क्या डकैती कला किए कहला मारदेव किए कहला आमर तो बर्तमान गोटे मुंडर बडर पशि जो अशनिर काली गाड़ी एक्सीडेंट है मनर भय आसीगला कहीं विगत किछि दिन किछि वर्ष पूर्व गोटे कलाकार को इमिति धमक देते नांडू धड़ जे कि कौन ना सुरेश पंडा को धमक दिया सुरेश पंडा हूँ आमर संघरे अभियोग करते तापर ट्रक चढ़ेदेवे तेणु एगुड़ा सब असंभव किछि नुहे सुरक्षित नुहे आज्ञा बर्तमान यही जिनसा देखे मारिदेवार धमक आपड़ जानी ना गोटे बैट देखु भूल आप कलाकार संघ को आप कौन न मागिले से एमती क्षमा करे तमें बस मो विषय जान बॉडी लैंग्वेज एवं एक्सप्रेशन एवं जो मॉड्यूलेशन रु आम कौन बुझा एटा आघात दूची भयभीत हो जाऊँगी तेणु मुझे यात्रा मंच छाड़ा आसीगली निजे निजे कौन आप एते बड़ गोटे भेटरान कलाकार आपणकर बहुत लोकप्रियता अछि आपण ए निष्पत्ति नौ नहीं आज्ञा राति अनिद्रा कि मो कलाकार को न्याय दे पारनी तेणु मु एठू विरति नेले अन्य मानक सहित जोगाजोग करके आमे गोटे किछि सुरक्षा दे परिबे अन्य कलाकार मानक कने मु भी निजे सुरक्षित नुहे हुए तो आज मो पर भी एक्शन हो जाई पारे आज हुए तो मो पर कौन 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 नहीं जीवन मारी दबा आउ किछि बाट नहीं आउ किछि बाट नहीं लोकंको पाखरे आउ किछि बाट नहीं केवल कलाकार को मारी देबे हां मारी देबा ई जो काली राति रे सेमती कथाडा उठितला काली राति रे से कोन छुआ को मार देबी तो संसार को मार देबी तो बापा को मार देबी तो मां को मार देबी मु जाने नि सेटा केते दूर सत्य सत्य नांडू दल कहिसंती हां तदंत परे जणा पड़ जिवो किंतु जानि रखिया दरकार वर्तमान सरकार नीरव द्रष्टा नुहे समस्त ऊपर से नजर रखिछंती आ ए जो किछि हेई पारे सत बोलिक विश्वास करिबिनी जो बर्तमान तदंत ठीक प्रक्रिया हो नाही तदंतर ठीक रिजल्ट आसी नाही या पछर कारण कौन
याको जदि उच्च पदस्थ ऑफिसर नजर रखिबे ताले तदंत ठीक ठीक हे जिवो वर्तमान से जो 10 लाख टंका 5+5 10 लाख टंका बुझी पाइली 10 लाख टंका ये लिखि नथिला नरी पंडा लिखि नथिला से कहूछ ना एपटे एक जोड़ेबी एपटे एक जोड़ेबी ता स्टेटमेंट रे देछि तेनु सेटा को मध्ये तदंत करा जो से जो अक्षर रे लिखा जाइछि सेटा कहा हैंडराइटिंग एवं ट्रेसर केते रहिछि आम पाखरे से आम ओडिशा गवर्नमेंट पाखरे से मेसिन मध्ये रहिछि सेते आराम से ए करी हबो आ गोटे होछि आपनकर पॉलियोग्राफी टेस्ट आ माध्यम रे से वेंडर नोटारी एडवोकेट एंड नरी पंडा इंक्लूडिंग अनंत नारायण धल महोदय एमान को जदि पॉलियोग्राफी टेस्ट रे बसा जाए ताले सबु सतोड़ा सामना को पळि आसीबो आ गोटे कथा आज्ञा समस्त ओडिसावासी बर्तमान सेटा चाहुचंती मते अनेक फोन करूचंती से जोटी डील हेइथिला से फुटेज काई तो कला काचटा धड़ा हल्ला किमिति 15 दिन पूर्व सेटा इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ से जो काचटा लागिथिला कला काच सेटा धड़ा ही गला किमिति आ बारंबार सब कलाकार कहउचंती अन्य कलाकार से सामना को आसिना से कहलेनी बर्तमान देखि हां सेटा कला काच थिला सेटा धड़ा किमिति आ भितर धड़ा केबे हला किंतु नरी कहउची सेटा कला काच थिला मो सांग को डाकिया पई चाहूची किंतु से मते देखि पारुनी एई भलिया सिचुएशन तेनु आपण के चैनल माध्यम रे मो भारतप्राप्त अधिकारी बालीचंद्रपुर जे निजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अछंती निरपेक्ष तदंत करी जदि प्रकृत रे जे दोषी जदि नरीपंडा दोषी ताको मध्य दंड विधान करा जाऊ आ जदि नांडू बाबू दोषी ताले तांको पर मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ आ सरकार मध्य एतरे तत्पर हवा उचित आज्ञा कलाकार ओडिसा रो मान सम्मान इज्जत को अक्षुण्ण रखिबा पई कला साहित्य संस्कृतिर प्रचार प्रसार पई कलाकार व्यवहार आपण करथांती आपण सरकार ओडिया अस्मिता जदि जे रखि थाए ताने से होचंती कलाकार आज कलाकार को जीवन विपद मुहरे तेणु आपण के चैनल माध्यम रे सरकार को अनुरोध जो बैठक बसिबो आज बैठक रे कोन निष्पत्ति तो सेतळे निया जीवना आलोचना जोडा कोन आलोचना जो आलोचना कहि देली कलाकार संघ को अवमानना कलाकार को चासी मूल्य सॉरी मूल्य बोली संबोधन करवा असम्मान करवा ता सहित नरी पंडा एवं प्रताप महांती को विदाउट शो कोच नोटिस रे यात्रा रु बयान बॉयकट करवा आउ नरी पंडा को केसटा को तदंत न करवा एवं नमिता जो सत कथाटा कही से सत कथा को तांको मध्य आघात देछि तांकर मध्य गणमाध्यम रे से जणी चलचंती तांको शो कोच नोटिस दिया जिवो दिया जाई नै वर्तमान सुधा काने पहुंचे नै या पाखरे आकु शो कोच नोटिस देले ये तार उत्तर निश्चय रखिबो आमे कलाकार समन्वय रक्षा करी दयानिधि को दयानिधि किसी कटाक्ष कर कमेडी मान मालिक बुझुना कि निर्देशक बुझुना राइटर बुझुना कमेडी मूल्यबोध से कमेडी सीन कटि जोटा अनुभव करिछि से कथाटा से कहिछि जे कि मास्टर मान को इमिति आमे कने गुरु निंदा नरके बास पिता माता एंड गुरु आंकर केबे अवमानना करिबा कथा नुहे आमे गुरुंको पाखरे गुहारी करिबा गुरुंकर शरणापन्न होबा कहीं सी आमको हाथ धरिकी बाट चलैबा सिखाती एटा जो दयानिधि जो स्टेटमेंट थिला से स्टेटमेंट गुरु मान मन को आघात देछि तेणु गुरु माने भी क्षमा करेंगे कहीं दंडिबा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचर से निश्चय दयानिधि ए कथाटा दयानिधि फेरे नब एवं से जोटा अनुभव करथिला सेटा सार माने जानी गले कॉमेडी सीन प्रति गुरुत्व कहीं नवरस भीतर गोटे हास्यरस रही हास्यरसर अधिपतित्व है आमर दयानिधि तेणु शालीनता रक्षा करी शब्द पर नियंत्रण रक्षा करी जदि मंच पर अभिनय करती जो कॉमेडी कैरेक्टर माने ताहले निश्चय एटा भी आर एते किसी बड़ समस्या नुहे ए समस्या समाधान कहीं एटा गुरु शिष्य भितर कथा किंतु मु कहिबी गुरु निंदा ही नरकेवास आम से कौन गुरु को निंदा करनी से कही आजिकल नाट्यकार मैंने आसुंच तो कॉमेडी सीन कथा भूली जाऊँच से आजिकल कौन क्लाइमैक्स सिक्वेन्स ट्विस्ट आरि भीतर रखुंट तेणु कहानी उपर नजर दौरान तेणु कॉमेडी उपर गला कलम ताले कॉमेडी गोटे दरकार कहीं नवरस भितर से भी रोचे जदि एटा कहानी मध्यम नियाजिबो ताले सेटा से कहू कहू टिके भूल कही तार मंतव्य टिके भूल रही जोटा कि आम गुरु मानकु गुरु हेले आमर सर्वश्रेष्ठ से आमे गोटे कथा भूलीगली कविराज स्वयं से गोटे यात्रापाटी प्रयोजक से कहले जे कलाकार गोटे पार्टी रखती
10 ଲକ୍ଷ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକ ହିଁ କଳାକାରକୁ 15 ଲକ୍ଷର ଲୋଭ ଦେଖି ନେଇଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟାକଡୋରରେ କିନ୍ତୁ ତା ନ କରାଯାଇ ଆଇପିଏଲ୍ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ କଳାକାର ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦାମଟା କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରିବ କିଣିବ ମାର୍କେଟରେ ହାଟ ହେବ ନିଲାମ ଡକାଯିବ କଳାକାରକୁ କିଣା ହେବ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଙ୍ଗରେ ଦମ ଥିବ ସେହି ଲଢେଇକି ଆସିବ ଇଏ ନିଲାମ ଇଏକୁ ଆସିବ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ହେଲା ମାନେ ଦିଟା ଫାଇଦା କ'ଣ ନା ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଗଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟିଡିଏସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଖୋଲମଖୋଲା କାହିଁକି ନା କେତେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ମାଲିକଙ୍କର ଇନକମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଏଟା ହୁଏ ବିବିଏଫ୍ କେତେ ଆସିଲା ଏ ମାସରେ ଯାଇ ସାରିବା ପରେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲା ତାରି ଉପରେ ଟିଡିଏସ୍ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମେନସନ କରାଯାଏ ବାପି ପଣ୍ଡାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା ସେଠି ଯୋଉ ମେନସନ ହେଲା ସେଇ କଥାଟା ଚାଲିଗଲା ହଉଛି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେକି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ଖାତାଟା ସେଇଟା ହବା ଦରକାର କପିରେ ଖାତାରେ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ ଅଣ୍ଡର ଟେବୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଫାଇଦା ହବ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କାହିଁକି ସେ ତତ୍ପର ହଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାଟା ଆଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେତେଦିନ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କହିସାରିଲେଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋହଲି ଗଲେଣି ତେଣୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉତ୍କଳ ମାଟି ହେଉଛି ଆଦି ସାହିତ୍ୟର ମାଟି ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତତ୍ପର ହେବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଜି ବୈଠକ ଆମର ସମୟ ହେଲା ଆଜି ବୈଠକରେ ନରିପଣ୍ଡା ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନମିତା ଭୂୟାଁ ଯୋଉ ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ସବୁରେ ଯେତେ କଳାକାର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୀଡ଼ିତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ମହାସଂଘର ଯୋଉ ବୈଠକରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ସେ କ୍ଷମତା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ସଂଘ କହିଛି ଆମର ଏ ସଂଘ କି ସଂଘ ଏ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ହଉଛି ତାର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହବ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେଟା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 100% ମୋ ତରଫରୁ ଏଟା ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଆଉ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକିନା ସଂଘ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ରହିଲା ତାପରେ ଜେନେରାଲ ବଡି ଆଜି ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ଅଛି ଜେନେରାଲ ବଡିର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଖବରଟି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି କଳାକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ମଞ୍ଚ ବି ବଞ୍ଚିବ ମାଲିକ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ହଉଛି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚିବ କଳା ବଞ୍ଚିବ କଳାକାର ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ଖାସ କରିକି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରଙ୍କର ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲାଣି ତେଣୁ କିଏ ଭିତରେ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା କିଛି କହିଲେନି ମୁଁ ବି ପଚାରିବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଶେଷରେ ପଚାରୁଛି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କଲେ ଠିକ କଲେ କି ଦିଟା ପାର୍ଟିରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଯିବେ ସେଇ ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କମିଟିଠୁ ପଇସା ଉଠେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏ ଯଦି ଦି ଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏଠି ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ ଭଳିଆ ନିଲାମୀ ହେଇଥିଲା କିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲେ କଣ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ବର୍ଷ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବେ କଳାକାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାଟା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରେନି ତାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସିଏ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇଛି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କଲି ତାର ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏ ଉଭୟ ମାଲିକଙ୍କର ଯୋଉ ଦେୟ ଥିଲା ଯୋଉ ନେଇଥିବା ବଳକା ଟଙ୍କା ଯୋଉ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ 100% ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ମତେ କହୁଛି ନା ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯଦି ମତେ ମାଲିକ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନ ରଖାନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତି ତୁ ତ ନିଜେ କହିଥିଲୁ ନାଇଁ ଶରୀର ଅବସରରେ ମୁଁ ଏବେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଦୋଷୀ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଛି ଯଦି ମାଲିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତମ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ତମେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ରହିପାର ଏଟା ଯେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ମହାନତା ହବ ନଚେତ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିବ ରାତି କହି ହଉନି ସେମିତିକା କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢା ହେବ କଳାକାରଟେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହବ ସେଇଠି ସେ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧବ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସଉକ ରହିଛି କଣ ନା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେପଟୁ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା କେବେ ଘରେ ବସିବନି କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଖୋଲିଗଲାଣି କୌଣସି କଳାକାର ଆଉ ଭୋକରେ ରହିବେନି ଭୋକରେ ରହିବନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେପଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ କରିବ ଆଜ୍ଞା କଳା ହଉଛି ଐଶ୍ୱରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଗାନ୍ଧର୍ବ୍ୟ କଳା ହେଲା ତେଣୁ କଳାକାରଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଯୋଜକ ମାଲିକ ମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଲିକ ଯୋଉ ଟାଇପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛେ ତାର ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନଉଛେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଘର ଏମିତି ରହୁଛେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ରାତି ଅଧରେ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମୋର ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଥାଏ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ ମୁଁ 3 ଦିନର ଥରେ ଏ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ କିମ୍ବା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଦିଏ ନାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଦେଖିଯା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଳାକାର ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର ଖାସ କରିକି ଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ବି କେତେଜଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେକି ସେମିତି କଳାକାରକୁ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମାଲିକମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଥା ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇବି ଯଦି ସେ ଛୋଟ କଳାକାର ହଉ କି ବଡ଼ କଳାକାର ହଉ ଯେକୌଣସି କଳାକାର ରହିବା ଦରକାର କଳାକାର ନ ରହିଲେ ସେ ମଞ୍ଚ ତମର ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ ତମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ହିଁ ନୁହେଁ ତା ଗର୍ବ କାହିଁକି ଆସ ନା ପ୍ରେମର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପ୍ରେମର ସହିତ ଆପସମେ ମୀମାଂସା କରିନେବା ତ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ବାକି ରହିଲା এই যে অহং ভাবটা যে পর্যন্ত ন যাইছি তো ଶନି ଚଳନ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ସହିତ ଜଣେ ହଉଛି ଆସ୍ତିକ ହେଲା ତେଣୁ ଶନି ଚଳନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ଛାଡିବ ଅହଂ ନ୍ୟାୟଦାତା ସିଏ ସେ ନ୍ୟାୟର ପୂଜାରୀ ସେ ନ୍ୟାୟଦାତା ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବାଜିବନି ଆଉ ଯେ ରାବଣ ହେଲା ଆପଣ ତ ରାବଣର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଆଉ କେହି ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ ନା କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଆହୁରି ବଳିଆନ ନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଜେ ଆସିକି ହଉଛି ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଶନି ଚଳନ ଆଉ ଏସବୁ ଆମେ କେହି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦଉଛୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ଗୁଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି ନଙ୍ଗଳା କରିକି ବାଡେଇଛନ୍ତି ଜୋର କରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡା ଦଫା ଆଜ୍ଞା ମିଛ ବାହାନା କରି ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଫା ତେଣୁ ଏସବୁ ନ କରିକି ଆମେ କଳାକାର ଆଉ ମାଲିକ ପରିପୂରକ ଆମେ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆୟୋଜକଙ୍କର କମ ବଡ ଭୂମିକା ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରିମ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆମର ଯୋଉ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବି ଏଭଳିଆ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସୁ ଆଉ ଭଲରେ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ ମାଲିକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଲେ ବି ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଅନୁତାପରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।